go. G lang, G lang. Tara, tapak L, 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 tapak L, tapak L. Walang titira sa ano ha, NY paid, walang... Oh, SP pala, sorry, bigay, ano. Puta, walang gold. Pingin gold. Puta. Pingi. Sige, pasok na kay L. Pingi, 300k. Puta. Dito ako ah. Tingin nga ako, Adobe. Meron ka ba, Adobe? 15. Wala pa ako. Pingi akong 300k. Adobe. Bobo. Hindi, binili ko pala ng ano. Wala ang gold to eh. Asan kayo? Okay, command nyo muna. Pumasok ako sa 2, 1, banat. Sa nurse, pingi ako 300k. Pa-trade na lang kung meron kayo. Balik ka mamaya. To. Pa-trade. Sino meron? Chibi. Meron ba? Yun. Panalo ba sa L? Bobo nga pala. O sige, okay lang yan. Inauna ko na nga kayo eh. O tara. Tapak R. Pasok na nga R. Pasok na. Pasok R. Pasok R. Sorry. Takusa, lumaan na. Bigay nyo na yan. 5, 4, 3, 2, 1. Banat na. Sige naman. Ubus. Oy, wag. 5 yan. Macro. Ay, wala na pala. Image na. Sa L side. Tara. Akit. Macro ha. Kabilang dulo. Hawak lang. Walk. Tara. Relight speed. Bababa tayo ha. 3, 2, 1. Baba. Patayin niya. Pile tayo. Walang tao dyan sa mid. Ito. MP. Banat sa MP. Nice one. Busin nyo. Pati SD. Bababa na SD. Pababa na yan. Akitin nyo na. Akit na. Ayan pa. Oy, macro. Dito. Wag kayo lumusob. Akit kayo dito. Dali. Wag kayo dyan bumaon. Maki, alis dyan. Tina, alis dyan. Lay, alis dyan. Manggagaling dyan yung ano. Exo. Exo. Oy. Terry. Putik. Ba't nandiyan kayo? Kaki. Ba't binaw na? Pasukin nyo na. Sabi ko sa inyo. MP. Dito naman. MP. Dito. Macro. Ba't nandiyan kayo? Sayang. Yung kabila ang side na yan, no? Pipilteran lang natin yan. Sayang. Okay lang. Wag niyong pasukin yung ano, yung dinadaanan. Pipilteran natin. Tapak L. Macro lang muna, tapak lang ha. Tapak lang. Lilipat tayo ha. Hindi, joke lang. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Masak. Okay, sa L, push nyo na. Push L, marami dito, marami pa. Sa right side pa. Yung silpy sa gitna. Nice one. MP pa, macro. Yung prince oh. Ano naman tumira. Likod, takusa. Likod takusa. Kita takusa pa.
Balik po, dito, macro ko nga, macro. Likod, MP naman, MP. MP tayo, MP. Tumira kayo sa MP. Go, hindi kayo tumira sa MP. O, sige, wala nang papasok ng L, ah. Out nyo. Tapak mid. Pasukan nyo na. 8, 7, 6, 4, 3. Pasok L, dito. Takusa muna, takusa. Pwede na yung takusa. Balat na kayo. Exo naman tayo, ah. Exo tayo, ah. Ito po. Yung M2. Akin ka. Meron pa. Sige, tignan nyo lang yan. 3, 2, 1, push. Tara. Left side. Ay, right side, sorry. Right side. Akit tayo. Wait lang, ah. Relight speed dito. Teka, nasan ba sila? Kabila, tawid sa kabila. Kabilang dulo. Ay, wait. Scouted tayo. Macro lang. Teka lang. Ano tayo? Tara, lilipat tayo sa kabila. Ay, ano yan? Takos. Ay, no, alis kayo dyan. O, yun na. Filter lang. Ay, gagi, ba't pinespawn nyo na naman? Bus kayo dyan. Sige, pasukan nyo na. Awit sa inyo. Ulit eh. Wag nyong banggain doon. Reson nyo. Oy, wag nyong tirahin yan. Mag-reso yan. Remage. O, wag kayo dyan pumesa. Dito kayo pupwesa sa macro ko pag may tao dyan. Dito. Wait lang, ha. Hindi ko nakakita kung nasan sila. Tawid tayo sa kabila. Tara, MH. Go, kabila. May mga namatay ba? Tapak L mga namatay. Mababa tayo dito, ah. Macro, pakapile. 3, 2, 1, baba. Go, push. Ito, MP, oh. Pakpakan sila, oh. Nice one. Okay, banat pa. Aray ko. Okay, push na. Push. Out nyo na dyan. Tapak. L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5. Dito lang kayo sa bilog. 4, 3, 2, 1. Pwede na. LT. Okay, linisin nyo dyan. Kaya pa. Panalo? Hindi lumalaban. Panalo ba? Malaban. Panalo? O, sige. Pasok lang, El. Pasok lang. Sumigaw na si Rason. Ano, kaya pa? Titira lang kayo. Huwag na, out nyo dyan. Tapak mid. Ay, wag. R. Pasok R. Tayo namin kay sa R. Exo 69 din. 7, 6. Walang titira dyan, ha. Atras nga kayo konti. Baka meet sa atin, eh. Yan. Ito lang, walang titira doon. Yan lang sila. Okay, full buffs muna. Wait lang, ha. Tara, move. Image na. Walang titira dun sa dalawa, Mino tsaka na. Akit tayo. Akit. Up, balik. Baba. Huwag yung tirahin. 69 skating, ha. Sige. Macro ko. Walang sisilip, pa. Dito lang. Oh, dito. Macro ko. Skating daan natin, ha. Pamilya, push yan, ha. 3, 2, 1, push na. Cut yun na SG. Cut SG. Nice one. Nice. Ubusin nyo. Ubus sila, guys.
Ayan pa, marami pa, marami pa, marami pa. Ay, sige, tira pa. Oo nga, nakapolis. Sige, out nyo. Tapak L, 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 L. Tapak lang muna, tapak lang. 3, 2, 1, pasok. L, 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 L. 7, 6, 5, 4, 3. Dun kayo sa pa, ano, likod, 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 likod dito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, pwede na. Wala nakuha. Okay, tira pa. Exo naman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Banat na. Di ba titirahin ng 7. 5? Okay, banatan yan. Clashing yan, clashing. Banat yan, banat yan. Yung topak, tirahin nyo yung topak. Ito, sa macro ko. Ito, yung ito. Exo nakatapak sa left ha. Okay, banat pa, banat pa, banat pa, banat pa. Yung sinag, yung sinag, yung sinag, yung sinag. Makatakbo. Pang. Putang ino, walang po. Pasok, pasok, L, pasok, L, pasok, L, pasok, L, pasok, L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Banat na. Okay, tira pa, tira pa. Okay, banat lang, banat lang. Marami pa, marami pa, marami pa. Sa dulo, sa dulo, sa dulo. Sa dulo, guys. Nice one. Game, linisin nyo, linisin nyo. Pasok lang L, panalo tayo, panalo tayo. Panalo tayo. Banat pa. Ay, gagi, sila ayun na yan ha. Ayan na, SD, SD, SD pa, SD. SD pa. Banat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Okay, banat pa. Tira pa, tira pa. Marami pa tayo, marami pa. Marami pa tayo, marami tayo. Panalo tayo, panalo. Huwag kayo lalabas. Huwag kayo lalabas. Nice. Sige, linis to, linis, linis, linis. Pasok lang L, pasok lang L. Panalo, 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 panalo. To. To, banatan nyo yung S69. Yung ano. Ito pa, marami pa, marami pa. Pasok lang L. Panalo tayo. Nice one. 8. Oh, wag yung titirahin yung 6 yan. Si Orgy, oh, si Orgy, si Orgy, si Orgy, si Orgy. 8, 7, palibutan nyo. 6, 5, 4, bulin nyo. 3, 2, 1. May nakabihan. Okay, habol, 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 habulin nyo. Ayan pa, MP, 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 MP. Nice one. Kabalik yung Okay, Archers na. basag, 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 basag. Ayan pa yung Archer Sync, yung Archer Sync. Nice one. Okay, banatan nyo. Tira pa, tira pa, tira pa. Basag, basag tayo. 69 nasa right. Kaya natin, kaya natin, kaya natin. Tapak mid. Hindi, tapak. Tapak L, 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 L. Tapak lang muna. Tapak lang, tapak lang, tapak lang. Tira kayo dito sa L. Yung mga nasa labas. Tira, 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 tira. Ubusin nyo yung nasa labas. Ubusin nyo nasa labas ha, ubusin nyo ha. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Walang masusunod ha. 3, 2, wag, dito lang, dito lang, dito lang. Hayaan nyo lang, hayaan nyo lang. Yung sink, tumira kayo sa sink. Oo, wag yung sundan, wag yung sundan, wag yung sundan. Magkakasing yan. Wag yung sundan, wag yung sundan. 3, wag, wag, wag. Ito lang, filter lang, filter lang, filter lang. Huwag kayong matras. Filter lang, filter lang. Ay, puto naman, layo naman ang range nun. Yung boss Mike. Ang galing yun. Ano, sa likod yung boss Mike. Gagi, sa likod, kinakana kayo. Okay, banat pa, banat pa. Talo, talo. Tapak nga L ulit. Tapak L. Tapak lang ha, wala mo nang papasok ha. Kaya sabay yan. Wag, wag, wag dyan, wag dyan, wag dyan, wag dyan, wag dyan. R tayo, R, 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 R. R, 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 R. Pasok R. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Tumira na kayo. Nice one. Yun ang ina mo. Sige, pasok lang, Ar. Devils Pasok ang Ar. pumasok. Panalo tayo. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Pasok, Ar. 8, Hitable na 7, yung Devils. Hitable na yung Devils. 4. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Ang ina mo si IE. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Kapasok pa MP dyan, ha. 7, 6. MP naman, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Pwede naman. Yan pa. Okay ng ina mo. Ang ina, patay. Gagong ES to. Okay, wala nang papasok, ha. Wait lang, nandiyan na SG. Tapak mid. Tapak mid. 3. Ay, spin na kayo. 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. Walang habol, ah. Pwede na mag-MH. Tara. Akit tayo, ah. Miss na. Go. Umakyat ba sila? Umakyat. Wag nyo akitin. Sabihin ko pag akit na 3, 2, 1, akit, 1 up. Okay, paano pa? Marami pa. Likod. Filter ulit. Filter sa ano. Filter lang. Nice one. Okay, okay lang. Balik tayo. Sapa. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, likod, ah. Sa likod muna. Banatan nyo. Okay, push na. Sumabay. Okay, habulin nyo. Tako sa portal. Wag. Dito lang. Pumasok yung takusa. Likod, Takusa, dito. Parood na. Ayun na, takusa. Push tayo, takusa. Push takusa. Oh, yun pa, EXO, ah. Bababayan. Akitin na nga natin. 3, 2, 1. Sige, akitin nyo na. Akit. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Nice one. Putang ina mo, nataka ko. Puro hatak yung ginawa sa akin. Ayan pa, NYPD, ah. Gagi. Ba't tumira? Gay, reson. Resu. Resu. Game, ha? Ready, MH na. 3, 2, 1, push L. Tara. Okay, huwag niyo atrasan. Ang inang tutok yan. Cancel ka muna. Okay, push nyo. Yung prince. Pasok L mga namatay. Ang gagaling. Alis kayo dyan. Archer Sync, ah. Dito, macro ko. Likod. Likod lang. Ano, papasok pa ba kayo? 8, 7, MH na. 6, 5, 4, 3,
2, 1. Pwede na dyan yung iba. Tumakbo na, tumakbo. Puta, wala akong kasabay. Ayan oh, banatan nyo. Yung soul. Nice one. Ayan pa. Ako sa. Bana sa takusa. Nice one. Okay, push nyo na. Linisin nyo. Ayan pa, SG pa. SG guys. SG. Okay, tira pa sa SG. Out nyo. Basag. Tapak mid. Walang papasok ha, wait lang ha. Tapak lang. 3, 2, 1, pasok. Walang sisira ng weaving natin, ang ganda. 8, 7, 6, 5, Flashing 4, intersection. 3, 2, go! Push! MH! Tara! Push na! 1 up! Nice! Sige, sagad nyo. Ino mo, napilteran pa ng M2. Saan po pwesto yung gagong yun? Reson. Dito lang, sa box lang. Sa box. Ay, gagi, may MP pa. MP. Skating ha. Tang ina kasi. SG galing left. Tapak tayo sa R. Tapak R. Tang ina kasi nahatak, gago. 3, 2, 1, pasok R. R. 8, 7, 6, 5, 4. Lilikod muna. 2, 1. Pwede na. EXO ha. Portal na. Yan pa. Nice one. Sige, basagin nyo. Ito pa yung start ko. Nice one. Ito pa. Yung print. Pansinin nyo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Oh, chill. Yung sync natin. Bumaba na ta. Ay, gagi. Wag yan dirahin. Wag na dirahin yan. Ay, yung J, bumaba na ta. I-kill off muna. Wala, pinapatay din tayo ng 5 eh. Okay, dito lang. Pasok lang. Pasok. Ay, natin mo, di sila mag-move. Tutulak yan. Wag. 8. Alis kayo dyan. 7. Dito kayo. Six. 6, Ina nyo ha. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, may naka-BA yan ha. 5 ha. Okay, tira pa. Yung 5. Merge kayo dyan. Okay, banat pa. Marami pa ba? Oh, ulit. Oh, walang titira sa Mino. Pasok ba ulit kayo? Takusa. MH na. SU. Wala pa tayo SU ah. Okay, MH na. Bitaw. Tara. Move. Akyat. Ganun ulit pwesto ah. Pag may tao ah, wag lang didiretso. Okay, kabilang dulo. Relight speed dito ah. Tawid sa kabila. Bilis. Nandito EXO. MP skating. Okay, dito lang. Wala dyan sa likod ah. Okay, remage na. Kabilang dulo. Tara, move. Flashing yan ah. Skating pa rin MP ha. Sige. 3. Ay, wag. 3, 2, Pamove sila ng right. 1. Go. Push. Portal right. Okay, rekta. Pak. Hindi, pwede na yan. MP naman likod ah. MP likod. Walang MP dyan. Yung MP nasa right eh. Sa right. Oh, 5 yan ah. Alis kayo dyan. Puta, nag-clashing na. Nice one. Sa dulo. Meron pa sa dulo. Hindi ako tumatama. Sa dulo. Oh.
Macro lang, macro, macro. O yung, puta, bumabanat yung sink. Pasok, 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 pasok. Pasok L, pasok L, pasok L. Papasok X dito ah. Devils na great ah. Gilang, 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 gilang. Ano X ang papasok? Ayan, 8. Palibutan nyo. 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan ah. Push na, push na, push na, push na. Ako rin, wala akong makuha. Oh, Mino yan, Mino yan. Huwag yung tirahin yan. Remage nga, remage. Macro ko, remage. Hindi ko makakita yung ano. Oy, huwag yung tirahin, huwag yung tirahin. Papasok ulit EXO dito. Lang ah. Wala nag-move. Tara, tara, move tayo. Move, move, move. Akit, 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 akit. Akit. Puta, nag-mid lahat. Ay, hindi. Maganda to. Tara, tara, tara. Kabilang dulo. Kabilang dulo lang ah. Wala lalagpas dyan ah. Puta, nag-left. Nasa likod natin to. Wait lang, wait lang. Wait, 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 wait. Remage dito ah. X sa mid ah. Okay, Pataas 3. sila. Eh, Taas Mitch, ba? Mitch, Mitch, Taas, Mitch. Tomas, Ay Tomas. na, filter lang, filter lang, filter lang, filter lang. Filter lang. Nice, so busto. Busto, busto. Nice one. Oh, likod ah, balik dito, balik dito. Akit, akit, ah, balik dito, balik dito, balik dito, balik dito. Press one, press one, press one, press one. Ay, ano, Mina, alis kayo dyan. Dyan dadaan SG. Dito, dito sa macro ko, huwag kayo dyan sa likod. Hunt, hunt, alis dyan, ex-legend. Aegis, Chibi, alis dyan, alis dyan, alis, 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 alis. Scout ko dito. Punta akong right. 15, 15, alis dyan, Chibi, alis. Chibi, alis dyan, alis, 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 alis. Puta, hindi nag-wave. MH nga, MH, 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 MH. Nasa right yung flash na. Right Rebi, portal. Rebi, Rebi. Babasagin muna natin yung takusa. 3, MP69. 2, 1, push, 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 push. Mid. Wala, 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 wala. Wag, wag, wag. Right na, right na, right na, right na. Ay, left, left, left ba? Right, 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 right. Right, 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 right. right, 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 right. Grass, 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 grass. Mambibigla tayo ah. Kabilang dulo lang ah. Walang lalagpas sa akin. Sige, abot na boss dito. Gay, gay, gay. Dito, dito sa pedes. Sa pedes lang, sa pedes, sa pedes. Uy, try nyo. Pang, akin ka. Wait lang. Macro, macro, macro. Macro, MH muna, MH muna. Pag nag-clash ha, pag lumabas yung pangalan ha. 3. Ay, wag. MH na, MH na. MH, 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 MH. Go, 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 go. Push, 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 push. Sagasa lahat yan. Sagasa lahat, sagasa lahat. Sagasa lahat, sagasa lahat. Okay, SG pa, SG pa, SG pa. Go, 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 go. Puto, di nag-push. Nice one, nice one. Okay, banat pa, banat pa. Push na, push, push. Yan pa, exo pa, exo, exo pa likod. Tayo pa, tayo na nga huli doon ah. Naliko pa rin tayo. Sige, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. Tapak mid. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ako sa pumasok dito. Alis kayo dyan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hindi mo naka dito ah. 1. Pwede na, pwede na, pwede na, pwede na. Ay, puta likod. Sila ano, miss. Kumanat. Okay, banatan nyo lahat. Banatan nyo lahat. Okay, 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 okay. Banat pa, banat pa, banat pa. Kaya lang ha. Marami pa, marami pa, marami pa. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, pasok lang mid, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang. Okay, mid na, mid na. Kita mo yung portal. Portal, banat portal, banat portal, banat portal, banat, banat, banat portal. Nice one, nice one. Okay, tira lang, tira lang, tira lang. Nice, nice, nice. Ang ina mo.
Okay, banat pa, banat pa. Wag. Nandiyan na SG, tsaka MP. Pupulis sa MP. Devils nag-right. Ako sa nag-left. Okay. Devils nag-right, ako sa left. R. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sige, image na. Oh, go. Move. Paket tayo ah. Paket. Oh, boss, maganda kasi yung ano dyan eh. Pagbaba eh. Teka. Kabilang dulo lang. Dito lang. Macro. Walang lalagpas sa akin. MP pa right ah. Pa right grass. Nabol ako. Palip. Paparate nga. Tara. Right. Magkasalpukan to. Pa roadside ah. Dito lang. Dito. Oy, walang lalagpas dyan. Magsasalpukan yung SD tsaka MP. Likod Okay nyo lang eh, ah. ano ah. Likod nyo EXO ah. Oh, dito. Macro. Alis. Alis kayo dyan. JB. Ay po. Take filter lang ha. Ay, gagi lumabas yung sa akin. Okay, pasukan nyo na. Okay, pasok na. Oh, macro. 3, 2, 1, go. Roadside ah. Push. 1 up. Nice one. 2 up. Okay, sagad nyo. Nice. Sige, baon nyo pa. Nice. Grabe hatak din sa akin. Tapa. Baon nyo. Tapa. Oh, wait. Bagong pasok yan. Yung Wanda, tirahin nyo yung Wanda. Ito nakalabas. Oh, macro. Pasok arma nga namatay. Ubos sila. Ay, kinuha. Negation. Okay lang. Aga pa. Tapak L. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Image na. Habol. Si SU. Oh, go. One up yan ha. Okay, tira. Left taas ah. EXO. Oh, wait. Balik. Huwag niyo akitin. Babalik tayo sa Takusa. 3, 2, 1, push Takusa. Linis. Ay, gogi na filteran pa tayo. Yung CIA oh. EXO papuntang 12. Mag-JH ata to. Yan sila. Ano yan? L, R yan R no? L. Right. R. Ay, left. Ay, L. Pasok L. Napilteran tayo doon. Kita. Nasa gilid. 7, 6. 4. Yan na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puta, pingi naman mau. Wala. Yung down. 60%. Ayun pa. 50. Tara, MH. GH. Ilang 40. percent dito? 40. 30. Atin to. 20. Diw. Lasit mo, Diw. Lasit ninyo. Dahil na kill. Nice one. Gagi, lasit po. Iyak, gagi. Napakahirap sila, di nakakuha. Hindi nakuha. Teka. Hinay nyo ah. MH ulit. Macro. Sunod. Macro. May 10M ka. Hoy, wait. Ito lang macro ko, uy. Pupush naman kayo. 3, 2, 1, push na nga. Puta, sino ba? Dito lang. Dito. Ako sa road. Okay, ma. 3, 2, 1, push. Umakit ang hagdan. Push. Para- Push. Pamid ah. Push. Hindi, Hagdan. dito sa portal. Huwag yung sundan yan. Portal. Ito, mas pasarap to, oh. Oh, di ba? Oh. Ina, pingi naman ng kills mo. Wala akong ka-kills ah. Dito kayo sumunod. Pinapakain ko kayo ng pagkain eh. Guys, scout lang ako. Huwag Okay, kayong MH. Akyat. Kapatay, puta. Akyat. Kabilang side ah.
Layo. Walang tao sa mid. Oh, wait lang. Dito muna. Dito muna. Wala rin sa left eh. Hindi, nasa left sila. Ay, nasa right. Nasa right. Nasa right. Tara, tara. Akit, akit, akit. Kabila, kabila. Ay, wait lang, wait lang. Image muna, image muna. Ang daming wala, ah. Ay, gagi. Nasa mid. Wait lang. Wait, 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 wait. Magsalpo ka na. Pababa tayo. 3, 2, 1. Skating daan. Skating, skating, skating. Tapos push mid. Ayan, oh. Banat na. Tangina nyo. Tangina, ba't di ako makapatay? Walang papasok, ah. Ano ba MS ko? 3 MS naman. Tangina nito. Kinuha ng MP. Kinuha, kinuha. Sige, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. Tapak tayo sa... Agag. Mid lang, mid. Nag-rate ng Devils ah. Sige lang. Mid. Mid lang. Tagal 69 pumasok. na, 69 nasa left na. Sige lang. Mid lang, ha. Wait lang, ha. Lilipat tayo. Lipat R. Pasok R. Hehe. 7, 6, 5. Pryo BA kalaban. 3, 2. Yung mga nasa unan. Dito muna. Likod muna. Likod. Tumuto kayo dyan sa ano. Kay Kira. Tumuto kayo kay Kira. Nice one. Okay, banat pa. Nice. Tira pa. Bawlan nyo. Baon. Sige pa. Banat pa. Ano ba't di ako makapatay? Teki ata tong ano ka. Baon na sa 39. Sa pa. Tapak R ulit. Tapak lang, ha. 3, 2, 1, pasok. R. 8, 7, 6. Manipis na to, ah. 4, 3, 2, 1. Puta, naglabasan. Ito na lang. Ay, gagi sila mino yan, ah. Image na. Tara, move tayo. Dito nga kayo, macro. Dito. Akit tayo, ah. Akit. Dito lang, antayin tayo dito. Saan? Pumasok? Oh, image ulit. Gagi, nandun na. Go. Baba. Okay na, ina nyo, pengi naman. Ang ina, wala pa rin, oh. Okay, banat pa. Next Gitna, ulit ah. gitna. 69. Yun, ang ina, nakakuha din. MP pa left na rin. Oh, macro. Hindi, right to, eh. Dito 3 guild ah. Sige lang. Flashing na hanggang portal. Image. Ayan, sing MP. Yeah, bulin nyo. Bulin nyo, gagi, nasa kayo. Patay ako. Sabi ko, bulin nyo. Reso. Likod, ah, yung, ay, gagi, bumarat yung ano, NYPD. Ba't tumitira to? Banatan nyo. Try nyo. MH nga. Okay. Tara, push tayo. Tara, sa right ba tayo? Putan layo. Ayun, no. Devils, push. Devils. Okay, banat pa. Dito 8, ah. 7, 6. 69. Okay, banat na sa takus. Ay, no, EXO. Nandito sa portal, nasa portal. Push tayo. Sige lang. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Yung boss mic. Tirahin nyo na. Ubusin nyo sa likod. Nice. Nice. Baon na nyo. Baon. Ay, puta. Sino nakapatay sa akin? Boy sensei. Okay, tira dyan. Nag-a-unli yan, oh. Wait lang, ha. Wait. Okay, walang papasok. Paunahin yung MP. Tapak lang, ha. Tapak lang, ara. Walang aalis sa portal, ha. Doon tayo bibira. Papasokin nyo muna MP. Ready. Wait lang, ha. Baka mag-GH no 69. Hindi ko pa nakikita. Okay lang. Eh. Hindi, nandito sila sa R. Hindi pumasok. Ready, 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, walang alis sa portal, ha. 6, 5, tutok likod, ha. 4, 3, 2, 1. Sagad nyo sa dulo. Tang inay, nahatak. Okay, banat pa. Okay, tira pa sa likod pa, marami pa sa likod. Okay, banat pa. Pasok lang. Pasok lang, R. Busa dito. Ay, may 6, 5, 69ers pa. 4, 3. Okay, banat lang, dito lang, sa portal lang kayo tumira. May pwede pa portal na. Okay, banat pa. Oh, ito. Okay, tira pa, marami pa dito, marami pa. Pasok lang. Pasok lang mga suki. Ubus dito, ubus sila. Saan pa? MH nga, MH. Yung BZI nasa loob, Hindi nyo pinatay. 6, 5, 4, 3. Dito kayo sa likod. Takusa muna, banat sa takusa. Nice one. Okay, takusa lang. Takusa muna. Nice one. 69ers naman, 69ers. Okay na. Nandiyan na MP. Wala nang papasok. Marami tayo dun. Wala nang papasok, ha. Tapak tayo L. Tapak L. Tapak lang, ha. Wait lang, ha. L. 3, 2, 1. Pasok L. 8, 7. Lalabas natin to. Okay, pasok L. Lalabas natin GH. Gamage na. Tara. Move. GH lahat. Sige, okay lang. Hindi naman bababahin dito, eh. Galing right yan, ha. Tama lang, ha. Walang mag-e-extend dyan, ha. Pakitignan yung left. O, tumira na kayo dito. Lahat. Huwag kayo dyan. Boss, 5, huwag kayo dyan. Dyan manggagaling sa right, eh. Walang tao sa likod natin. Maring G, alis dyan. Mapifilter na, makikilibang kayo dyan. Sige, may skill kayo, walang tao. Nakatingin ako sa likod. Busin nyo muna. Ay, linisin nyo muna. Linis. Ay, linis. Patayin nyo muna yung GH. Nice one. Wait lang, ha. Relax. Dito kayo sa 6. 6. Hindi ko nakakita. Puta, naglag sa labas. Daming tao. MP nakatapak sa right. 69 nag-right na rin. Nag-right sila. Wait lang, ha. Dito lang tayo. Dito nga kayo. Dito macro. EXO nakatapak sa left. Hindi, right tayo. Babanggayin natin yung dalawang yan. Pumasok na MP tsaka SG. Pumasok na. MH. Mag-right 3, din EXO, ha. 2, 1. Go. Push. Sagasa yan, ha. Lahat ng dadaan natin. Ay, wait. Hindi pa nag-clash. Wait. Pag nag-clash. 3, 2, 1. Go na. Pwede na. Linis na. Nice one. Sige, linisin nyo. Ito po. Yung soul. Nice one. Sige, banat pa. Ubusin nyo. Linisin nyo lahat. Putang inang hatak to. Nakakaurat. Banat pa sa dulo. Linisin nyo.
Sagad nyo, Nagata yung sagad nyo. server. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Ina-attack din nun sa akin eh. R. Okay, tira pa. Gigi, pasok lang, panalo. Panalo dito, panalo. Yung takusa nandyan ha. Pasok lang dito, pasok lang. Takusa, tutok sa takusa. Okay, pasok, makapal kami dito. Tumira lang kayo. Nice one. Okay, linisin nyo. Yan pa, MP. Okay, ubos natin oh. Puta, kabilaan. Ubos. Ganyan tayo kalakas eh, oh. Oh, sino pa lalapit? Pasok lang. Ito yung hangnim. Yan pa, MP pa. Puta, ngayon nyo. Sige, pumasok kayo dito. Buusin namin kayo. Pasok lang. Diyan lang kayo sa portal. Lakas natin dyan sa portal. Saan yan? Right yan, di ba? Right. Pasok lang sa right. Pasok lang. Puta, panalo tayo dyan eh. Reset lang natin. May pa tayo mag-GH ulit. Okay, pasok lang. Ubusin natin to MP. 7, 6, 5, 4, 3. Dito lang ha. 2, 1. Banat na. Inaubos. Panalo. Last wave na, nag-moving na SD. Last wave na yun. Tapak tayo mid. Wala mo nang papasok. Meron pa tao doon eh. May nagbibilang pa eh. Tapak mid ah. Ayan. 3, 2, 1, pasok. Wait lang. Teka lang ah. Mitch na. Oh, dito. Labas kayo dyan. To. 69ers. Tapal. Ubus natin. Levels ah. Portal. Devils pa. Crashing na rin ah, portal. Pasok mid. Marami kami dito. Pasok kayo sa left side. 69 nakatapak sa mid. Pasok sa left side. Sa left side. So, sa left side. Pasukin nyo yung left side. Sa left side. Tumira na kayo. Puta, di tumitira. Sige, pumasok sa left side. Sige, pasok lang mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Banat lang ha. 2, 1. Papatay ko. Sa likod kayo tumutok. 69 nag-left. Ito naman yung nasa loob, nasa loob. Nag-left 69 na dito. Sige lang, dito lang tayo. Portal lang. Sa portal lang kayo, hindi kayo natututukan dito oh. Bandang likod. Ayun pa, MP ah. Ayun na, babangga na tayo ha. MP. Tira sa left side. Nice one. Ubusin nyo. Mitch nga. Go. Push na. Push. Push na. Takusan na lang yan. Ayaw nyo pa mag-back ha. 7. MP ha. 6. Dito kayo. Dito. 5. Dito. 4. 3. Dito. Macro ko. Filter lang ha. Oh, filter lang. Ay puta, ubos to, Mau. Legit to, ubos to. Pang. Okay, banat pa. SG pa. Likod. Ubos yung MP sa atin. Oh. Lakas natin, gagi. Bogi ko pa. Ay, sorry. Tapak R. Hala ka. Awag L tayo.
Tayo L. Sarap sana dun, oh. MP Pasok pala L. yung bag, nasa right na. Pasok L. EXO lang to. 7, 6, 5, 4. Wala titira sa sink, ah. Wala titira sa sink, ah. O, ito takusa. Yung takusa muna. 7, 6, 5, 4, 3, Yung mga nakabinin. Hitable na. Tumira na kayo dyan, tumira na kayo. Yung si Shi. Ay, Shi tuloy. Si Shai pala. 7, 6, NYPD ah. 5, 4. Pag tumakbo, alis na. Ay, tumira. Hitable na. Nice one. So, yung J1 oh. Oh, macro. MH na. Pupusya tayo ah. Pasabihan yung NYPD, boss. Wag nang tumira, last 10 minutes na oh. Mid. Grass. Pakicheck na yung GH dito. Ganito lang sa baba ko. Grass tayo, grass. Gate na maluluwa. Ay, gagi, luluwa na daw. To. Sige, banat na lang sa MP. Nice one. Okay, nakapatay pa tayo doon. Tang ina, niluwa. Sa pa, R. GH na magbabakbakan to ah. Walang papasok ah, wala. Wag. Ano siya, makakumove na ito. Lipat L. Wala mo nang papasok ah. Wait lang, wala mo nang papasok. Okay, pasok na. 7, 6, Nag-move pa, 5, GH. 4. Okay, okay lang. Gemage na. SU. Tara, baba tayo. Baba. Maba ha. Wait lang ha. Wait. Yung mga nasa ano. Kalahati lang. Ay, yung rek. Oh, tirahin yung rek. Tirahin yung rek. Oh. Wag. Wag, dito lang. Engage pa. Wag. Macro. Tingin. EXO 6 slide. Sige. Alis MP3. kayo dyan. Oy! Ba't pinush nyo? Wala naman akong pinapush ah. Patay, nilur. Ito na naman. Galit na galit kayo sa EXO. Sige, push na nga. EXO. Push na EXO. Yung Kuyo Showy ah. Tawag dito. Puta, hindi ko na alam banggitin. Teka. Tagal ng MP. Macro. Ito. Baratan nyo muna to. Ay, gagi. Mino yan ah. Macro. MP ah. 12 pa rin Macro. Finish ng Takusa. MP. Yung MP. Oo. Flashing na dito, 2 o'clock. Go. 2 o'clock. Dito. Oh, kalma. Nasa GH sila, nasa GH. Yung BCI, tira. To. SG. Filteran nyo. Cancel yan, lahat yan. Gagi, Devils sa likod NYPD, niya, manat. Devils likod ah. Okay, likod pa. Devils pa. Nice one. Sige, tira pa. Out nyo. Oy, pasabihan naman yung NYPD. Dito ata si Tosh sa Discord. Si Tosh. I-GH nyo. Kaya ba? GH nyo. Ay, SG daw ano nila. Mabilis? Kaya basagin? Hindi. Pasok mid mga namatay. Wala akong scout ah, dead ako ah. Punta kayo sa 6 o'clock yung mga natira dyan. Ay gagi, wag na, hintayin na natin. SP nyo na dyan. Hindi naabot yan, dito. Bilis. Mid na, pasok mid. Kinig na. Hindi pa. Pasok mid. 3, 2, 1, push na. GH na. Pakicheck GH dito ah. Wait lang. Wag. Balik. 6 lang. 6 lang ah. May assist sa likod. O dito, macro. Sunod sa akin. Pinakalas siyang sync ah. Yung SG. Dito sa akin. Okay, GH na. GH muna. GH lang. Pag pumunta dito, alis ah. Okay, recovering SG. Oh, likod. Yung takusa. Takusa EXO. Ito. 50% ah. Compress. Macro nga. Ito, yung Devils. Nagpatira kayo sa Devils.
Reswan nga, reswan, 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 reswan. Teka lang, babangga namin sa ano to. GH. 3, Exo, 2, exo, exo, exo. EXO, 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 EXO. Banat pa, banat pa. Oh, sige, out Ek, na, out na, out na. nag-JHMP ah. Gagi. Makuha ng MP. Maluluwa to. Andun yung EXO. Wait, 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 wait. Nakuha. Okay, waving na nga tayo. Ice waving, ice waving. Pa-check lagi yung likod. Sino pwede mag-check ng likod? Sa waving natin. Tapak mid ah. Tapak mid. Pasok mid. 8, Okay, Devils ano? 7, Pababa ng 6 line. 6, 5, 4, 3. So, walang titira, walang titira. Dito lang, walang magmo-move, walang magmo-move, walang magmo-move, walang magmo-move ah. Walang magmo-move, walang magmo-move. Wag, wag, wag. Dito lang. Magkaklase pa yung SG doon. O, tara move tayo. MH. Mabilis ang GH to ah. Pag nakuha natin to, panalo ah. MP12 pa rin ah. Tara, tara, tara. Diyan lang kayo singka, diyan lang kayo singka. Balat nga sa GH lahat. Pag pumus yung MP, alis ah. O, alis, 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 alis. Ang bagal ng reflex, mau. Reso nyo, reso, 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 reso. MH ah. Macro, 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 macro. Oy, dito sa macro ko lahat. Huwag na makulit, kukunin nga natin to eh. Sync paki-clash nga yan, Klish. Sync paki-clash nga. Sync kami dyan, kami dyan, sync kami dyan, sync kami dyan, kami dyan, kami dyan, kami dyan. Paki-clash yung MP. Paki-clash yung MP. O, tara, GH tayo. Bawas lang ha. 12 pa rin ah. Inner GH lang ah. O, alis, 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 alis. Ang bagal ng ano, ang bagal ng reflex nyo. Dito nga tayo pwesto, babanggay natin yan. Reso, 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 reso. Tingin likod ha, baka may tao ah. 69 nasa 9 ah. Okay, reso lang. GH muna ulit, GH muna ulit. Tatlong tira lang ha, alis na kayo, alis na ha. O, alis na, alis na, alis na, alis na, alis na. 9 pa rin, 69. Likod, likod Devils, likod Devils. Huwag na kayo magpatira dyan. Ubusin nyo na, ubusin nyo na yan, ubusin nyo na yan. O, huwag nyo na abulin. Re-image nga dito. Re-image dito. Res 1 muna, res 1. Last 2 minutes. Flashing EXO ah. Tsaka SG sa 9. Gege, GH. MP ano pa rin. Okay, 12. tira lang sa GH ha, tira lang, tira. Oh, balik. Puta, sabi ko, balik eh. Balik kayo, balik. Pareso nga nung FS namin, image nga, image. Likod. Oy, wag kami ha, wag kami. Oh, yung sync, ay basag na yung sync. Sige, tira sa GH, dalawang tira. Okay, basag SG ah. Tira sa GH, dalawang tira lang ha. 12 pa rin ah. Alis. Oh, GH na. Lahat. I-GH na, atin na to, guys, atin na to. Nice man. Nice, thank you, Sync, thank you. Oh, 12 lahat. Oy, ito 12 oh. Ito 12, Pareso nga ako. Reso nyo dyan, reso. Walang magre-revive ah. Thank you, Nicole. 12 lang, 12. Tito, pakibantayan GH ha. Sige, tito. Sync, MP back nyo ha. Baon nyo dito. Ay, hindi na pala kailangan bumaon. BA lahat, BA nyo nga lahat. Last 1 minute yan ha, last 1 minute. Wag, dito lang. Guys, pag sinabi yung player lang ah. Puno Diyan lang ha, wag na makulit ha. Last na to. Oh, wag, balik, baon nyo. Baon nyo lang. Ako sa Dito 9 pakicheck yung GH ha. Uy, dito lang. Pababa ng 3, MP. Wag kayo, dyan lang kayo, puta. Hindi, nag-JH Yan ah. nyo sila mag-GH. Yan nyo. Abante na kayo. Ay, GH, alis kayo dyan. Abante lang. Uy, push. Putang ina, wag nyo i-push. Uy, ba't ba sumusunod kayo sa akin? GH. Huwag kayo sumunod sa akin, gago scouter ako. Ito yung macro ko. Atin na yan, 33 seconds, oh. Nasa 5 ba? Nag-JH ulit. Wag, yan sila magbakbakan dyan. Hayaan nyo magbakbakan. 25 seconds. Hayaan nyo. 20 seconds. Wala, hindi mag-GH dyan. Dito lang, hayaan nyo sila. Player tayo ha. Player ha. 3, 2, 1. Player sa MP.
Player lang, player lang ha, walang titira sa GH. Walang titira sa GH. Ito na DJH ha. Oh, GH naman, GH na, 5 seconds na lang yan eh. Huwag nyo na Panalo tirahin tayo. pala, okay na yan, ubos na to, atin Panalo na tayo, to. boss. Atin na yan. Nice one. Lakas ko talaga. Sa akin, namatay pa ako. Sabay mga bisakol. Kaya nyo ako. Ganda ng waving. Nice G. Nice G. May magyayabang na isa dyan. Nice one, guys. Nice G. Nawala kasi yung... Lakas ko, no? Nice Press 1. G. Press 1 kung malakas ako. Wala, ba't Puto, 2? nag-2. Nag-3, Mga nag-4, bobo, di nag-5. alam. Nice G. Ay, sorry. Thank you, best. Toshi. Shout out po. Pamura na lang sa Ciao, live. Depes ha. Oy. Setup lang ako, Tracy. Utang. Iyayabang mga attack, boss. Nasaan ka? Meron na rin ako ipagyayabang sa'yo eh. Ay! May pasok ka sa loob. Oy, Sao Depes ha. Oh, ubusin niya. Ubusin niya yung nasa guild. Pyro na ulit tayo. Pag-inggit, pikit! Solid. Ganda ng waving. Ganda ng pasok ng sync. Oy, meeting daw. Pag-inggit, pikit! Oh, lahat. Sasama tayo dun. Kakain lang.